السلام عليكم الأحباب، مساء الخير عليكم وأزف اللون وغانور معكم ونسلم عليكم كامل إن شاء الله، وإن شاء الله كاع راكم بخير. في هاد الفيديو هادي حبيت نهضر لكم على الفوت، سواء لو فوت هذا اللي راه جاي هو لو فوت ليجيسلاتيف ولا لو فوت بلو طار لو فوت بريزيدونسيال. حبيت نعطيكم رأيي، وفي هاد وسي نورمال مانيش راح نهضر او نون دي زالجيريان، باسكو ما شكون انا باش نهضر او نون دي زالجيريان. دونك سي نورمال نهضر على باسمي ونقول لكم و سا نونغاج كو موا، ونقول لكم واش نخمم على لو فوت هدايا، لوتيليتي تاعو. Voilà, je vais essayer de vous donner mon avis. Bon, أنا قلتها شحال من خطرة، أنا بيرسونيلمون ما نفوتيش pour plusieurs raisons. قبل ما نعطيكم لي ريزون علاش أنا ما نفوتيش، حبيت نهضر لكم على واحد ظاهرة ونقول لكم encore une fois, هذا c'est mon avis, peut-être que je me trompe, mais نقول لكم il faut quand même bien réfléchir, il faut faire attention. parce que على حسابي أنايا هدايا c'est un piège. حبيت نهضر لكم على le vote blanc, le vote à blanc. في 2009 ولا افون كي كان يدير بوتفليقه لا كومبان تاعو، في لي ديسكور تاعو كان يقول يا شعب الجزائري votez pour moi, votez contre moi, l'essentiel il faut aller voter. أنا je pense que هذا c'est un piège. علاش؟ parce que ce qui importe un régime كيما هذا، نعرفوا لا ناتور تاع لو ريجيم تاع هذا qui n'est pas, c'est un régime, ça c'est mon avis, illégitime. La grande hantise d'un régime de cette nature, c'est de voir les urnes vides ou là très faibles. Plus le taux de participation il est faible, plus c'est difficile pour eux de frauder, on va dire, ou d'avoir une légitimité, parce que c'est très mal vu, un taux d'abstention ou la participation très faible. Nous le vote à blanc, le vote à blanc qui يقول لكم روحوا voter à blanc, c'est un piège, parce que لازم تعرفوا déjà شوف déjà في le vote كاين le vote. On est d'accord. Bon, على بالكم بها، مي معليش نعاودها. كاين لو فوت اون لو ميم اكتيف، واحد يروح يفوتي. كاين l'abstention. L'abstention consiste à ne pas voter, à ne pas participer du tout. Tu t'abstiens. C'est la deuxième possibilité. Avec la troisième possibilité, le vote nul. Le vote nul il correspond à des bulletins déchirés. الناس يجوا تماك يقطعوا البولتان ويرميوه، ils le considèrent comme un vote nul. وكاين لو ديرني لو فوت بلون، هذا هو لو بياج، لو فوت بلون. يقول لكم يا سيدي ما تفوتيش، روحوا ديروا ان فوت بلون. هذا سي ان بياج، باسكو لازم تعرفوا بلي هذاك لو فوت بلون il est comptabilisé، محسوب في لي زورن. دونك لا انت في نيتك تقول انا والله ما على بالي بهم، نوري لهم بلي انايا جوني مار دو سو ريجيم، je vais voter blanc, et d'autres résultats. Parce que tu as voté, ta voix elle sera comptabilisée. Elle sera comptabilisée mais les votes nuls. Donc, ça fait gonfler le taux de participation. Donc, c'est pour ça, ترماركيو باللي قالها بوتفليقه ويقولوها بزاف لي برو بوتفليقه ولا لي بوليتيسيان كي يفلغوا لي جون كوم توجور دون لا فارين، يقولون يا معليش سي لا ديموكراسي، ما حبيتوش تفوتيو على فلان وفلان، روحوا ما فوتيو. ها لو بياج نقول لكم، انا نقول لكم faites attention à ça, à ce piège là.
Si tu votes à blanc, c'est comme si tu avais voté, parce que ça sera comptabilisé. Même si, et si c'est un vote nul, ce sera comptabilisé. La seule manière où ce ne sera pas comptabilisé, c'est de s'abstenir, ما تفوتيش. وانكور اون فوا انا نهضر على روحي مي باش نتفاهموا، باش ما تخليوش الناس يغلطوا، الناس يجيو يغلطوكم يقولوا لكم معليش روح ليسونسيال روح فوتي، ويقول لك سي ان دوفوار. alors انا نقول لهم الناس هادو exactement c'est un devoir pour moi de ne pas voter, un devoir pour moi de ne pas voter, et même un devoir d'une grosse importance, c'est celui de ne pas voter. C'est ça mon devoir, parce que je ne voterai pas pour ne pas légitimer ce régime qui, depuis 62, ne s'occupe pas de son peuple. C'est pas la peine de rabâcher. On a répété plusieurs fois. نعرفوا les problèmes في الجزائر, c'est une nomenclature qui mange une minorité qui vit bien, qui a la même mise sur les richesses du pays, qui ont le pouvoir, qui font ce qu'ils veulent par rapport à une majorité. Donc qui يقولوا لكم معليش voter, même si c'est le vote blanc, هذاك le vote ديروا في بالكم ça les arrange, parce que c'est compté, c'est comptabilisé. La seule façon de leur faire mal, c'est de ne pas voter. C'est un problème, surtout si c'est d'une façon massive. Donc c'est mon devoir de vous dire ça. Et ça ne veut pas dire que j'ai raison, mais c'est mon devoir de dire ce que je pense en tant qu'Algérien, comme tous les Algériens qui veulent voter. Ils sont aussi libres, ils sont aussi libres de s'exprimer. Donc on est tous libres de s'exprimer. اللي يحب يفوتي الله يسهل عليه، مانيش نقول الناس ما تفوتيش، نهضر على روحي. ديروا في بالكم اللي لو فوت بلون، دونك اللي يقول لكم روح فوتي يا لو كان فوت بلون هذاك ما تسمعولوش، باسكو هذاك راه يقنبر بكم. Un vote blanc, il va être comptabilisé. Et le vote nul, pareil. Si tu ne veux pas que ta voix soit comptabilisée, tu t'abstiens, l'abstention. Donc وعلاش ما نفوتيش؟ Plusieurs raisons. La première raison, je ne veux pas avoir la conscience ni pour moi ni pour mes enfants d'avoir à travers ma voix aidé à ce que cette secte perdure dans le pouvoir. Donc ma conscience ne le permet pas et jamais je le ferai. Première raison. Deuxième raison, même si ce n'était pas le cas, le deuxième problème qui se pose, كيفاش حبيتوني يا ناس نفوتي؟ Bon, de voter, تقول voter, quel est mon choix? Bon, عندكم le choix entre plusieurs partis. أنا نروح في السيت نحوس لشاك بارتي نقول استنى جو مانتيريسي البارتي الفلاني، نروح للسيت باش نقرا لو بروغرام، باسكو je pense que la majorité d'entre vous qui يروح يفوتي ما يروحش يفوتي على إنسان على اسم، mais يفوتي على programme. On est d'accord ou pas? Et un programme de société, c'est quelque chose de vaste. Il faut ça parcourt tout ce qui concerne une nation, tout ce qui concerne la vie en société, les besoins, le transport, la maladie. Quel est leur par exemple, تقرا point par point, tu prends un parti تقول كيفاش يخموا في حاجة l'environnement, كيفاش يخموا في حاجة l'éducation, quel est leur programme plutôt, quel est leur problème, leur programme de comment vont résorber le chômage, la crise du logement. Donc تروح للسيت et normalement le programme il est disponible et à l'avance, ماشي يخليوك un mois ولا، parce que c'est pas possible un mois يقول لك voter. Non, لازم tu as tout le temps de lire le programme de tous les partis et بعد tu fais ton choix. Donc je ne voterai pas تاني pour cette raison. Il n'y a pas de programme. كيفاش تحبوني نفوتي على واحد من لا غوش ولا واحد من لا دغوات ولا واحد من لي فير ولا واحد اسلاميست ولا ما عنديش بروغرام تاعو؟
ما عنديش واش يخمم على في الدومين هذا ولا في الدومين هذا ولا ما عنديش اوكي ريان. روحوا لي سيت ما تصيبوش ابار بوتيتر دو ان او دو بارتي. دونك كيفاش تحبوني نفوتي على un parti qui n'a pas de programme. هذه deuxième raison. Donc انا je vote pas pour les noms. بتقول لي واحد يقول لي انا نفوتي، تقول له على من نفوتي،